श्रीमद्भागवत वासुदेव नारायण नमः। श्री अच्युत यूट्यूब चैनल आपण मान पाखरे श्रीमद् भागवत महापुराण संपूर्ण सरल पाठ करी आपण मान कतिरे पहुँचाइबा चेष्टा करूछि। आशा करे आपण मानक भल लागिबो। आपण मानक अनुरोध लाइक टे करंतु, कमेंट टे करंतु। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध द्वाविंश अध्याय। द्वाविंशे मनु विष्णु बोले कर्दमे कन्या समर्पिले। मैत्रेय उवाच हेमन्ते राजा गुणग्राम आनन्दे बनिले कर्दम। शुणिण आपणा सुख्याति लज्जित होइले भूपति। बोइले मुनि मुख चाहि शुण कर्दम दया बहि। मनुवाच ब्रह्मार मुखरु संभूत तुम्भे स्वभावे प्रजानाथ। एनु पवित्र तुम्भ देहि सुविद्या तप छंदमयी। जोग साधने अलंपट तुम्भ साधन स्वर्गवाट। ये तुम्भ धर्म रक्षार्थे से पितामह ए जगते। सहस्र भुज तेज घेनी सृष्टि पालने पद्मजोनि। क्षत्रिय जाति भियाइला से तेज सृष्टि आवरिला। ए बेनी तेज बेनी रहे धर्म पालने देह बहे। एनु तुम्भर दर्शन संशय गला मोर मनु। जेनु अनेक भाग्य मोर देखिली तुम्भर शरीर। प्राकृत जन मानकर जे रूप अटे अगोचर। तुम्भ चरण रजनीर पवित्र कला मो शरीर। मोहर ज्येष्ठ बेनिसूत उत्तान पाद प्रिय व्रत। तांक भगिनी ये सुमुखी हे देवहूति चंद्रमुखी। ए बय गुणशील समे पति छई निज धर्मे। तुम्भर रूप गुण जेते नारद एहार अग्रते। कहिले मोहर साक्षाते तेणु कल्पिला एहा चिते।
ମୁଁ ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତି ଚିତେ ଘେନି ମିଳିଲି ତୋ ଅଗ୍ରତେ। ତୁ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନୀ କରବର ଗୃହ ମେଧୀର କର୍ମ କର। ଏଣେ ତ ପ୍ରତିବାଦ ନାହିଁ ନିଷ୍କାମ ଧର୍ମେ ଯେବେ ଥାଇ। ଉଦ୍ୟତ ଭୋଗ ଯେବେ ଛାଡ଼ି ଯେ ଯାନ୍ତି ଭିକ୍ଷୁ ପଥ ମାଡ଼ି। ଉଭୟେ ଯଶ ତାର ନାହିଁ ସେ ପୁଣି ଅବଜ୍ଞାକୁ ପାଇ। ତୁମ୍ଭର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଅବଧି ହେଲା ସମାପତ। ଏବେ ତୁ ଗୃହ ମେଧି ଧର୍ମ କର ସଫଳ ଏ ଉଦ୍ୟମ। ଏବେ ଦହୁତି କନ୍ୟା ମୋର ବେଦ ପ୍ରମାଣେ ବିଭାଗର। କର୍ଦମ ଉବାଚ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ଏ ଦେବହୂତି ବିଭାକରି। ରମିବି ସଂସାର ଧାରଣେ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ପତ୍ତି କାରଣେ। ଯେ ମନୁ ରାଜାର ଦୁହିତ ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଯାର ଭ୍ରାତ। ଏ ଗୁଣବତୀ କନ୍ୟା ସାର କିୟ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଏ ନିୟମ ମୋହର ଶୁଣ ହେ ଧର୍ମ ପାଳବର। ଯାବତ ଏହା କୋଳେ ଜାତ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣବନ୍ତ ପୁତ୍ର। ତାବତ ଗୃହାଶ୍ରମେ ରହି ତହୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବଇଁ। ତୁମ୍ଭ ବଚନ ମାନ୍ୟ ମୋର ଯେ ଭାବେ ଜନ ଉପକାର। ହେମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଅନୁମତି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିଲି ସମ୍ପ୍ରତି। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ହେମନ୍ତେ ଦ୍ୱିଜ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଚିତେ ରାଜା ରାଣୀ। ମୁନିଙ୍କି ବର ବେଶ କରି ଦେବ ବିଧାନେ କନ୍ୟା ବରି। ବିବାହ ଦେଇ ସେ ଉତ୍ସୁକ ଅନେକ ଦେଲେ ଯୌତୁକ। ଆନନ୍ଦ ଚିତେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ମୁନିଙ୍କି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି। କଣ୍ଠ କୁଣ୍ଠିତ ଅଶ୍ରୁମୁଖେ ଦୁହିତା ସ୍ନେହ ଭଙ୍ଗ ଦୁଃଖେ। হেমাত বলি অশ্রুমুখ দুহিতা দুঃখে অতি দুঃখ দুহিতা কেশ নেত্র জলে অতি কাতরে আর্দ্র
ଆଦ୍ର କଲେ ମୁନିଙ୍କି କନ୍ୟା ଦାନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦେ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇ ରଥ ଆରୋହୀ ବେନିଜନେ ଗଲେ ସେ ଆପଣା ଭୁବନେ ଜାନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତେ ନରପତି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ପୁଣ୍ୟ ନଦୀ ସରସ୍ୱତୀ ଅତି ଶୋଭନ ତଟବତୀ ସେ ଋଷି କୁଲ୍ୟା ନଦୀ ତଟେ ଅନେକ ଋଷି ଜାନିକଟେ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ସେ ଭିଆଇ ସୁଦୃଢ଼େ କୁଶକାଶ ଛାଇ ସେ ନଦୀ ତୀରେ ସୁଖେ ରହି ବିଷ୍ଣୁ ଭଜନେ ଯଜ୍ଞ ଦାହି ତା ତଟେ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦେଖି ତା ଶୋଭା ଅନୁପମ ମନୁର ଚିତ ତୃପ୍ତ ହେଲା ସ୍ୱଗୃହ ମାର୍ଗେ ଚଳିଗଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ ପ୍ରଜାଜନେ ମନୁ ଆସନ୍ତେ ସ୍ୱଭୁବନେ ହରସେ ରାଜାର ଗ୍ରତେ ମିଳିଲେ ବାଦ୍ୟ ସ୍ତୁତି ଗୀତେ ଜାନାମ ବର୍ହି ସ୍ମୃତି ପୁରୀ ତହିଁ ବିଜয়ে ଦଣ୍ଡଧାରୀ ବରାହ ଅଙ୍ଗର କମ୍ପନେ ରୋମ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନେ ସେ କୁଶ କାଶ ହୋଇ ଯହିଁ ନିତ୍ୟ ହରିର ତେଜ ବହି ପୂର୍ବେରୁ ସିଏ ଯେଣେ କରି ଅସୁରଙ୍କର ଦର୍ପ ହରେ ସେ ଯଜ୍ଞ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ତଳେ ଯଜ୍ଞ ପୂଜିଲେ କମେଳେ ସେ ମନୁସ୍ଥାନ ତହିଁ ପାଇ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଯଜ୍ଞ ଦାହି ପୁର ନିର୍ମିତ କୁଶକାଶେ ସେ ସ୍ଥାନେ ତାପତ୍ରୟ ନାଶେ ସେ ଗୃହେ ପତ୍ନୀ ତୁଲେ ରହି ସନ୍ତତି সঙ্গে প্রিয় বহি কল্পিত সুখ বই ভোগে সে প্রজা অর্থে রতিরঙ্গে সুস্বর গীত নাদ ধ্বনি গন্ধর্বে স্ত্রী বৃন্দ ঘেনি সঙ্গীত রস বীণা নাদে ললিত গীত অনুবাদে প্রতিদিবস রাত্রি অন্তে কৃষ্ণ চরিত হৃদগদে কর্ণে শুণন্তি ধ্যান করি
চিত্তে গোবিন্দ ভাব ভরি নিরতে কৃষ্ণ নাম ঘোষে সেব্রে জনে গৃহবাসে বিষ্ণু চরিত হৃদে ভরি নাম শ্রবণে আশা করি সে মনু যোগ মায়া ভোগে থিলে তাহাকু ন লাগে শুণবি দূর পুণ্য দেহ কহিলি পচারিলু যাহা সে আদি রাজ মনু কথা শুণতে তুটে ভব ব্যথা এ সৃষ্টি আদির কারণ এবে হো মনু বংশ শুণ তৃতীয় স্কন্ধে ভাগবত কহিলা দাস জগন্নাথ।